ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମିତି ଅଛି? सॉरी कहती होगी। ହଁ ତମେ ଟୁକା ଛୁଆ ଲୋକ, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲ ଥିବ। ଆଉ କିଛି ତ ବାହା ହେଇସାରିକି ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼। ତ ଆଜି ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା, ଆପ୍ଲିକେସନ ନାଁ ହେଉଛି ୱିନପେ। ଟିକେ ରହିଯାଅ, ଦେଖିବା ବାଲା ବି ଟିକେ ରହିଯାଅ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଏଠି କହିବି। ଖାଲି ୱିନପେ ନାଁ ଶୁଣିକି ଡରିକି ପଳାଅନି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିକି। ନାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିବ ମରିବ ତମେ। କେବଳ ୱିନପେ ବିଷୟରେ କହିବିନି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓ A to Z ଦେଖିବ। ଆମେ ଯଦି ୱିନପେ କଥା ଉଠେଇବା ହେଲା, ୱିନପେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜଣା ଅଛି, କ'ଣ କରାଯାଏ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଜଣା ଅଛି। ତ କ୍ଲିୟର ଏଟାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ୱିନପେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ୱିନପେରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ତମେ ଫୋନପେ ବିଜନେସ୍, ଫୋନପେ ପେଟିଏମ୍, ଫୋନପେ ବିଜନେସ୍, ପେଟିଏମ୍ ବିଜନେସ୍ ଯାହା ବି ବାଇଣ୍ଡ କରୁଛ, ମଡେଡ୍ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି। ମିନ୍ସ କ'ଣ, ସେମାନେ ତାକୁ ମଡିଫାଏ କରିକି ନୂଆ ଆପ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ତମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ଫଟକିନା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଯଦି ତମେ ୱିନପେରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବଗେରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କର, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ମନି ଭ୍ୟୁ। ଓକେ, ସେଥିରେ ବାଇସ୍ ଯାହା କରୁଛ କର ହେଲା। ଯଦି ତମେ ସେଥିରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ଛାଡ଼, ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନୂଆ ଜିନିଷ କହିବି ହେଲା। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ କହିବିନି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏରା କହିବି। ବଟ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2, ପ୍ରିଭିୟସଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ତା ଉପରେ କହିବି ଯେ ପାର୍ଟ 2 କେମିତି ତମେ ଅନଫ୍ରିଜିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କରେଇବ। ପ୍ରବ୍ଲେମେଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମେ ବହୁତ ପିଲା ତ କିଛି ଗବଗାଣ୍ଡୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତିନି, ଆଉ କିଛି ଗବଗାଣ୍ଡୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି ଶୁଣ। ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବ, ମାନେ କ'ଣ, ତମେ ସାଇବର ପୁଲିସ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ବି ପାଇଗଲ, ଓକେ, ପୋଲିସ କହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ବ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛି ପୋଲିସ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ଯାକ ବୁଲୁଛ, ବେଳେ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ବୁଲୁଛ, ବେଳେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୁଲୁଛ, ତମର ଜୋତା ଘୁରି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନଫ୍ରିଜ୍ ହେଉନାହିଁ ବା ଅନ୍ ହୋଲ୍ଡ ହେଉନାହିଁ ବା ଯାହା ବି କିଛି। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କଥାଟା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କାହିଁକି ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ବୁଝ, ତା ଖାଲି ଯେ ସାଇବର ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡ ହୁଏ ସେଇଟା ତ ନୁହେଁ ନା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ କାରଣ ହୋଲ୍ଡ ହୁଏ ସେଟା ହେଉଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଓକେ, ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ এইটা ହୁଏ। সেকেন্ড, মানে 2026 কথা কହୁଛି, কেওয়াইসি প্রবলেম ପାଇଁ ব্যাংক আকাউন্ট ফ্রিজ ହୁଏ। সসপিশিয়াস ট্রানজাকশন মানে তোমাদের যে কোনসি গুড়ে অবাড়িয়া পয়সা রিসিভ করে দিচ্ছ তোমার আকাউন্টরে। বর্তমান আমার যে থার্ড পার্টি অপারেটর মানে বি তোমার বুঝাই দଉଛି তোমাকে, থার্ড পার্টি অপারেটর মানে বি যেমতিকি তোমার ফোনপে, গুগল পে, ফোনপে বেশি তো ফোনপে ভাই, ফোনপে কিছু গোটে দেখুଛି সসপিশিয়াস ট্রানজাকশন, থার্ড পার্টি মানে থার্ড পার্টি অপারেটর না, ফোনপে একা কোন থার্ড পার্টি অপারেটর। তো দেখুଛି ଟିକେ ଖାଲି সসপিশিয়াস ট্রানজাকশন ଧରୁଛି, ବ୍ଲକ୍ ମାରି ଦଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ପୁଣି ସେ 1000 ଜିନିଷ ଦିଅ, 1000 ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଛ କରିବା। ଓକେ, ଆଉ ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ୟୁପିଆଇ ଫ୍ରଡ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ। ଧର ଯୋଉ ୟୁପିଆଇ ଫ୍ରଡ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ହାଇ ରିସ୍କ ଆଲର୍ଟ ପକେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେଉଛି। ଫୋର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଏଲଇଏ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଲାଗେ, ଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ହୋଲ୍ଡ କରିଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ইনভেস্টিগেশন পাই। ওকে, এই 5 টাইপর তোমার ফ্রিজ থাকে, বুঝিগলা। আউ যদি সসপিশিয়াস ট্রানজাকশন দেখা যায়, ব্যাংক টেম্পরারি হোল্ড করদিয়ে আকাউন্টକୁ, যেটা ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଗଲି ହେଲା। ତ ହୋଲ୍ଡ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତମ କାମ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଚାରିବ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ତମେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ସାଇବର ସେଲ୍ରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଛି କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଛି ହେଲା ଯେ ଆମର ହୋଲ୍ଡ ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ରିଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ସେ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବ, ବୁଝିଗଲା। ମାଗିଲା ପରେ ସେଠିକା ପୁଲିସର ଏଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବହୁତ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଗିବ ହେଲା। ମାଗି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ, ଯିଏ ଆଇଓର ଯିଏ ରହିଛି ତମର ହେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କଥାରେ। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହଉ ବା ଜିମେଲ୍ରେ ହଉ। ଓକେ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଜିମେଲ୍ରେ ମେଲ୍ କେମିତି କରାଯାଏ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଯେମାନେ ଜାଣିଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ଜଷ୍ଟ ତମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଜିମେଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବ। ଓକେ, କହିଥିଲେ ମୁଁ ପାର୍ଟ 2 ଗୋଟେ ବନେଇବି ବୋଲି। ଜିମେଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଦେବ। ଜିମେଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରିସାରିକି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦେଖ ଏଇଠି ସେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଅନଫ୍ରିଜ୍ ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛି।
ऑन होल्ड पाई अकाउंट ऑन होल्ड पाई रिक्वेस्ट देछि हैला। तो सिंपल जिनस तुमको एटी थ्री डॉट रे कंपोज रे क्लिक करिवार अछि। कंपोज रे क्लिक करके टू लिखिबार टू कहा को पठेबार अछि। सपोज जेमती मोर होछि कोन ना लुधियाना हाँ डॉक्टर मोर जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अच्छी तार जीमेल आईडी मुझे एंटर करैली जेटा कि लुधियाना आउ सब्जेक्ट कौन लिखिबो रिक्वेस्ट टू अनफ्रीज द आर पूरा कौन लिखिबो कौन नाही आर ईमेल ले कौन लिखिबो कौन नाही मु टेलीग्राम रे दे देबी। टेलीग्राम रे केवल जे इनकम एप्लीकेशन दिया हुए सेटा नो इनकम रिलेटेड हमर फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग तार डिटेल जति कि मो ज्ञान भितर मु जति कि पारे से जिनसडा मु दिए हैला। सब्जेक्ट लिखिबो रिक्वेस्ट टू अनफ्रीजिंग अकाउंट कंपोज मेल कौन लिखियो मु सेठी डिटेल्स देखे देबी। देखैला परे ओके एबे देखो तमे तो तांको मेल करि देलो थरे मेल कले हबनी भाई गोटे जिनस होची थरे मेल कले होइनी केबे कहार हैला। थरे गुटे बाय चांस 100 रे गोटे लोकर थरे मेल कले हे जाय एका तांको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखेबो इनकम सोर्स कहबो जे पैसा धर जो तमरो 500 टंका होल्ड हेची से बा 500 टंका पई तम अकाउंट टा फ्रीज हेची तो से पैसा कोठु आसिला तुमको सही जिनसरा कहबो हैला। आ जे तम पाखरे प्रूफ अछि जे नाही मो संग पठैतिला भाई बंधु पठैतिले जे भी अछि ताको शेयर करिवो हैला। तापरे हमर अनेक केस रे आयो कोन करे वेरिफिकेशन पर एनओसी दे दिए हैला। बहुत केस रे एटा हुए आयो एनओसी दे दिए हैला। तो आयो एनओसी देला पर बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाए हैला केना आयो तरफ एनओसी हो जाए जदी रेस्पॉन्स मिलेनी तबे जो एनसीआरबी ग्रीवेंस पोर्टल जेटा कि सेथिरे कंप्लेन करिवो हैला। समस्त डॉक्यूमेंट अपलोड करिवो अकाउंट फ्रीज रो रेफरेंस नंबर दबो देन बैंक स्टेटमेंट दबो एप्लीकेशन सबमिट करिवो रेफरेंस नंबर सेव करके रखिवो हैला। एतकी जिंस एनसीआरबी ग्रीवेंस पोर्टल ले तमे निजे मध्य कंप्लेन करि पारिबो अकाउंट को अनफ्रीजिंग पाई बुझियला। तापरे ए जो एनसीआरबी पोर्टल यूट्यूब रे टेलीग्राम रे जो सॉरी हमर कोन सेरा कोंती क्रोम रे जोटी चाहे सर्च करि परिबो किंबा फोर्थ स्टेप हो जेटा कि ग्रीवेंस नंबर आ सेटी कोन बैंक मैनेजर को कोन दबो मु एटी बुझाई दउची सुनो भाई। बैंक मैनेजर को एई जिंसटा स्पाइक करके दबो पूरा कलर टेकी की दबो मो ग्रीवेंस पोर्टल अंडर ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन जेमति कि मु गोटे लेखि छि तुमको देखे दोछि देखो टू दी ए जो एप्लीकेशन ता मु जो लेखि छि तुमन को देखाउ नथो बोधे मु एप्लीकेशन ता देई देबी तुम को ओके एटा तुम सीधा लेखि की दबो बैंक मैनेजर को कहबो एटा ग्रीवेंस पोर्टल विथ प्रूफ दबो जे तुम पैसाटा जो कोउठ आछि केबे तुमको रिसीव हेइतला सही जिंसटा बा सेंड हेइतला बा जहा भी हो सेटा प्रूफ तुम बैंक मैनेजर को दबो एंड कहबो जे ग्रीवेंस पोर्टल ले एटा को अपलोड कर दियंतु। ग्रीवेंस पोर्टल से माने मना करिवे तांको उतरो गोटे लेखि के आनिबो जे आपण जदि मना करछन जानि नाहंती ए विषय रे ताले आपन को लेखि की दियंतु हमको मु लेखि दउची आप नले आपण जदि लेखा सिखि नांदी मु लेखि दउची आपण गोटे सिग्नेचर करि दियंतु। सही सिग्नेचर कला परे तुमको मु आरबीआई रो ओम्बुड्समैन बा आरबीआई रो तुमको जीमेल आईडी मध्ये मो टेलीग्राम चैनल ले देई देबी सेटी सीधा तांको मेल पकाइबो जे बैंक आप जेहेतु एमएचए बा एनसीआरपी पोर्टल द्वारा ग्रीवेंस पोर्टल लॉन्च हेछि बैंक डायरेक्टली मना करूछु जे होछि कोन आमे अपलोड करिबु नाही एवं से माने स्टाम्प मारी की मध्ये देइचंती आपण स्टाम्प की देखे तांकु जो एप्लीकेशन रो स्टाम्प देखे दबो तापर बैंक रो जो फाटिबो सेटा तुमको देखिले मजा लागिवो हैला। जेतेबेले कि आरबीआई बा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तांकु चढ़ो करिवो जे जेतेबेले पिला कहिछि एनसीआरबी पोर्टल ले अपलोड करबे आपण काहे की अपलोड करनाते को जगह रे आपण जान प्रति बैंक रे भाई एनसीआरपी पोर्टल बा जोटा मु फर्स्ट वीडियो रे बनैथिली सेही जो प्रोसीडियर सेटा अति बैंक रे लॉन्च होई सारछि। बैंक जदी मानुनी ताकु लेखि की आनस लेखि की कंप्लेंट पकाओ भाई 100% हे जिवो 100%। आरबीआई जतले कहिवो ना तांकु जदा सेतले देखेबो से नियम कोउठी अछि कोन नाही सेतले तांकु देखेबो एबे देखेबोनी हैला। तापरे किंतु मन रखिबो कोनोसी मिडिलमैन किंबा एजेंट धरिबो नाही कोनोसी मिडिलमैन बा एजेंट धरिबो नाही सब प्रोसेस ऑफिशियली वे रे करिवो ओके जे तू नाही मु 2000 टका दउची तू करि दे से जिंस केबे करिवो नाही जोटा रेगुलारिटी जोटा नियम तांकर अछि भाई मु मेंढा डेस नु जे होची तम मानको बोका चुदा कथा कहिबी हैला। आ चैनल को सब्सक्राइब कर दबो एई भले अनरिलेटेड वीडियो एंड यूनिक वे रे सब जिनस जानिया पई चैनल को मस्ट सब्सक्राइब मार दबो हैला। आउ कोनोसी यदि बैंक अकाउंट तुम प्रॉब्लम थाए ताले मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो मु तार रिप्लाई देबा पई ट्राई करिवि हैला।
এইটা হচ্ছে লাস্ট কথা। ওকে ভিডিও ভাল লাগিছে না 100% লাগিথিব, কাইকি না যোଉটা ন কহিয়া কথা মু কହି ଦେଇছি। যদি ভিডিও ভাল লাগিছে নিজ সাংসাথী সেয়ার কর।